شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی سماعتوں کو بھی داد کے جو آپ نے اچھے اور دل جمعی سے سارا کلام سنا، اور نبیل صاحب آپ کو بھی، اور یہ تعداد پہ مت جائیے گا کہ اگر ہم کم ہیں اور اس کی پھر آپ ٹینشن نہیں لیجیے گا، اچھے کام ہی نہیں ہوتے. بات ہے سمجھنے، لوگ چاہتے بہت زیادہ ہوں، اگر کوئی شیخ کو سمجھنے والا ہے وہ ایک ہی کا وہ بہت مولت ہے. وہاں سے جس طرح کے لوگ سن رہے ہیں اور میں سمجھ رہے ہیں تو سب کو دعا یہ سوچ سے بڑھ کر آج کی صاحبہ صدر شخصیت محترمہ عرفانہ احمد صاحبہ بین الاقوامی شاعرہ ہیں، لندن میں ایک مشاعرے کی صدارت فرما چکی ہیں، پاکستان میں مختلف شہروں میں مشاعروں کی صدارت فرماتی رہتی ہیں، اور 3 کتب کی منظریں یہاں پر آ چکی ہیں. عمل ہے یاد کا موسم، عمل بے صحیح، اور ایک محبت بے زبان، بہت اچھی بنی ہوئی شاعرہ ہیں. آپ کی بھرپور تعلیم ہے محترمہ عرفانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدیل صاحب کی میں بہت شکر گزار ہوں اور بڑی مبارک پیش کرتی ہوں آپ کو کہ آپ نے اتنی دور سے لوگوں کو بلایا اور لوگ آپ کے کہنے پہ آئے. اس کا مطلب ہے آپ نے دل سے بلایا اور ہم دل سے آئے. اور ایسے مضافات میں اگر اس طرح کی ادبی محافل ہوں تو میرا خیال ہے کہ ہم ادب سے بہت قریب آ جائیں گے، اور زمانے میں جو آج کل ہیجان برپا ہے اس سے ہمیں جلد نجات مل جائے گی. میں آپ کی ہمتوں کی داد دیتی ہوں نبیل صاحب کہ آپ نے ایسی جگہ پہ مشاعرہ کرایا. میں بڑی جگہ مشاعرے پڑھتی ہوں اور اتنی اچھی ہمیں غزلیات اور شاعری سننے کو ملی ہے جو بڑے بڑے اعلیٰ جگہوں پہ میں نے نہیں سنی ہے. اور یہ ہمارے آنے والے شعراء ہیں، ہمیں ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ ادب میں بہت خوبصورت ایک گلستان کی طرح یہ اس کو باغ و بہار بھی دیں گے، اور انشاءاللہ یہ اوج پہ جائیں گے. ان کا کلام سن کے احساس ہوا ہے کہ بہت اچھے لکھنے والے جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. نبیل سے وعدہ کیا میں نے، ڈسکا میں یہ مجھے ملے کہ میں اگر آپ بلائیں گے تو میں ضرور آؤں گی. ساری صعوبتیں اور مشکلات کے باوجود ہم یہاں پہنچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے کہ آپ نے اتنے شعراء کو اکٹھا کیا، اور یہ سارے شاعر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. یہ سب سے خوشی کی بات ہے کہ سب سمجھنے والی ہیں، باذوق لوگ ہیں. تو ایسے لوگوں میں پڑھنا، چاہے آپ 4 لوگ بھی ہوتے تو میرا خیال ہے کہ ایک اعزاز ہی ہوتا. ہو جاتا ہے آغاز سفر پہلی نظر میں، ہو جاتا ہے آغاز سفر پہلی نظر میں، مل جاتی ہے طوفان کی خبر ہو جاتا ہے آغاز سفر پہلی نظر میں، مل جاتی ہے طوفان کی خبر پہلی نظر میں، پھر اس سے تعارف کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اس سے تعارف کی ضرورت نہیں رہتی، جو دل میں اترتا ہے امر پہلی نظر میں. شکریہ جی. جب تیرے اشک میری آنکھ میں بھر آئے تھے، جب تیرے اشک میری آنکھ میں بھر آئے تھے، ہم یہ آنکھیں تیری دہلیز پہ میری آنکھ میں بھر آئے تھے، ہم یہ آنکھیں تیری دہلیز پہ بھر آئے تھے. اپنا سرمایہ ہے کرتاس قلم اور دوات، اپنا سرمایہ ہے کرتاس قلم اور دوات. کب ہمیں اہل زمانہ سے ہنر آئے تھے، کب ہمیں اہل زمانے سے ہنر آئے تھے. ہم تو اس شہر عداوت میں بھی خوش رہتے ہیں، ہم تو اس شہر عداوت میں بھی خوش رہتے ہیں.
बहरे सुनते हैं जहाँ, गूंगे जहाँ बोलते हम तो उस शहर अदावत में भी खुश रहते हैं। बहरे सुनते हैं जहाँ, गूंगे जहाँ बोलते हैं। जब तेरे नाम पे हम बाब सुखन खोलते हैं, जब तेरे नाम पे हम बाब सुखन खोलते हैं, शब के जीने पे खड़े हर्फ बहुत बोलते हैं। जब तेरे नाम से हम बाब सुखन खोलते हैं, हम सीने पे खड़े हर बहुत बोलते हैं। मुझे हर हर न लिख के रख, मुझे बस ज़बानी ही याद कर। मुझे हर हर न लिख के रख, मुझे बस ज़बानी ही याद कर। तेरी दास्तां में नहीं हूँ मैं, मुझे धड़कनों में तलाश कर। कहाँ बस, हाँ जी कोई अजी आप कहाँ बस में अहले दानिश, कहाँ दिल मेरा दीवाना। कहाँ बस में अहले दानिश, कहाँ दिल मेरा दीवाना। वहाँ गुफ्तगू मुदल्लल, यहाँ हर सुखन फसाना। कहाँ बस में अहले दानिश, कहाँ दिल मेरा दीवाना। वहाँ गुफ्तगू मुदल्लल, यहाँ हर सुखन फसाना। मैं वो अश्के आ गई हूँ जो अभी सदफ नशी, मैं वो अश्के आ गई हूँ जो अभी सदफ नशी है। मेरी मौजे आरज़ू में कहीं न डूब जाए। और आपके शहर के हवाले से ख़ास तौर पे ये जो आपके मज़ाफ़ात से लोग आए बैठे हैं, उनके लिए मेरी दिल से एक खुद ही समझ लीजिए अशार आए तो जिन्हें मैंने कलमबंद किया। ये सादगी का जो ओढ़े लिबादा रहते हैं, ये सादगी का जो ओढ़े लिबादा रहते हैं, ये झोंपड़ी है यहाँ लोग सादा रहते हैं। झोंपड़ी है यहाँ लोग सादा रहते हैं। मकान है तंग, गली बंद, रास्ता दुश्वार। मकान है तंग, गली बंद, रास्ता दुश्वार। यहाँ पे लोग मगर दिल कुशादा रहते हैं। मकान है तंग, गली बंद, रास्ता दुश्वार। यहाँ पे लोग मगर दिल कुशादा रहते हैं। शबे अलम के नहीं, वक्त के चराग हैं हम। आप सब अहले हुनर के नाम। शबे अलम के नहीं, वक्त के चराग हैं हम। हवा के दोष पे रोशन ज्यादा रहते हैं। शबे अलम के नहीं, वक्त के चराग हैं हम। हवा के दोष पे रोशन ज्यादा रहते हैं। ये दिल मेरा था बादशाह, ये दिल मेरा था बादशाह, गुलाम कैसे हो गया। ये दिल मेरा था बादशाह, गुलाम कैसे हो गया। कि धड़कनों में आपका क़याम कैसे हो गया। आपका क़याम कैसे हो गया। ये चश्म मोत भर ज़ेरे आप कैसे आ गई। ये चश्म मोत भर ज़ेरे आप कैसे आ गई। खलिश सी दिल में आप ही का नाम कैसे होगा। किताबें जिसने उम्र भर कभी पढ़ी न थी,
किताब इश्क जिसने उम्र भर कभी पढ़ी न थी, नमाज इश्क में वो दिल इमाम कैसे हो किताब इश्क जिसने उम्र भर कभी पढ़ी न थी, नमाज इश्क में वो दिल इमाम कैसे हो गया। खुदा तो खुद हसीन है जो चाहता है हुस्न को। अल्लाह जमील जुमान। खुदा तो खुद हसीन है जो चाहता है हुस्न को, तवाफ़े हुस्न इश्क में हराम कैसे हो। खुदा तो खुद हसीन है जो चाहता है हुस्न को, तवाफ़े हुस्न इश्क में हराम कैसे हो गया। भुला चुके थे दोस्त हम तेरी सभी इनायत, भुला चुके थे दोस्त हम तेरी सभी इनायतें, फिर आज शामिल गम का एहतमाम कैसे हो। गज़ल के ये ताज़ा कलाम है जी जो मैं आप पेश करने वाली हूँ। इसके बाद इजाज़त चाहूँगी। हमी को चाहा फ़कत हमी को, यकीन दिलाओ तो हम तुम्हारे। हमी को चाहा फ़कत हमी को, यकीन दिलाओ तो हम तुम्हारे। सितारे छोड़ो बस एक तारा ही तोड़ लाओ तो हम तुम्हारे। हमी को चाहा फ़कत हमी को, यकीन दिलाओ तो हम तुम्हारे। सितारे छोड़ो बस एक तारा तोड़ लाओ। ये जो तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, जो धीमे लहजे में नगमगी है, ये जो तकल्लुफ़ गुफ्तगू में जो धीमे लहजे में नगमगी है, कहाँ से सीखी किसे मिले हो जो सच बताओ तो हम कहाँ से सीखी किसे मिले हो जो सच बताओ तो हम तुम्हारे। ये शायरी की हसीन दुनिया मेरी उमंगों की तर्जुमा है। ये आपके अहले नज़र अहले हुनर के नाम। ये शायरी की हसीन दुनिया मेरी उमंगों की तर्जुमा है। अदब दरीचे में फिक्र फन के दिए जलाओ तो हम तुम्हारी राहों की सब्ज आंखें मेरी की आमद की मुंतज़िर। तुम्हारी राहों की सब्ज आंखें मेरी की आमद की मुंतज़िर हैं, तो इसका मतलब कि तुम हमारे ये मान जाओ तो हम। बहुत शुक्रिया। जो तुमसे नफरत करे तो मुझसे जरा सी उल्फत तो कर दिखाओ। जो तुमसे नफरत करे तो मुझसे जरा सी उल्फत तो कर दिखाओ। अदू के दिल को वफा के नगमे से जो लुभाओ तो हम। क्या बात है। सुना है फितरत शनास हो तुम, मेरा भी हरफे सवाल सुन लो। सुना है फितरत शनास हो तुम, मेरा भी हरफे सवाल सुन लो। मेरी वफाओं की हमसरी में दलील लाओ तो हम। मेरी वफाओं की हमसरी में दलील लाओ। बुलंद बाला ये काफ़ो ईवा, मेरा तो माया ही नहीं। बुलंद बाला ये काफ़ो ईवा, मेरा तो माया ही नहीं है। तुम अपनी धरती की सूंधी मिट्टी से घर बनाओ। ये नस्ले नौ को पैगाम है। बुलंद बाला ये काफ़ो ईवा, मेरा तो माया ही नहीं है। तुम अपनी धरती की सूंधी मिट्टी से घर बनाओ तो हम तुम्हारे। आखिरी शेर है जी। सुनो कि हम भी अज़ल से अपना
लहू की सुनो कि हम भी अज़ल से अपना लहू भी कागज़ पे रख रहे हैं। सुनो कि हम भी अज़ल से अपना लहू भी कागज़ पे रख रहे हैं। तुम अपने फन की न्याज बांटो, हमें बुलाओ तो आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और तीरी के इस दौर में नबील आजिम ने जो दिया जलाया उसके नाम एक शेर कि तेरी पसंद तीर भी मेरी पसंद रोशनी, तूने दिया बुझा दिया मैंने दिया। एक पंजाबी का मेरे लो मंजिल दूर दुराटी सही, राह विच बहना चंगा नहीं। मंजिल दूर दुराटी सही, राह विच बहना चंगा नहीं। अपनी बालो अपनी सेको किसे ते रहना चंगा नहीं। मुंह तो जदरा ला भी दे, ए कच्चा कोठा ढा भी दे, चुप रहना वड्याई है पर एडा सहना चंगा नहीं। अच्छा